Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa-mahasiswi, Regenerative Degrades Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance Department, Study Programs, Teaching Staff, Students, Regenerative Degrees Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 30 Januari tahun 1998 Masehi, hari Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMAT Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. of January of year 2198 Tuesday for the Governor of North Sumatra. From the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2998 AD to the present now year 2026 972 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Selasa 30 Januari tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the fact of its Science and Technology demanding Engineering Department lecture material, Tuesday 30th of January of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 345-MB1-MB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K/MB1/MB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Appendix 1 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 dates 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman pengelolaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di wilayah darat dan laut, guidelines for reclamation and post-mining management in mineral and coal mining business activities in land and marine areas. Kegiatan halaman 7, Activities page 7, penyusunan dokumen rencana pasca tambang halaman 27, Preparation of post-mining plan documents page 27. Format 11, penyusunan rencana pasca tambang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi dan IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 tahun. Halaman 38. Format 11, Preparation of post-mining plans for mining business permit at the production operation stage and special mining business permit at the production operation stage for non-metallic mineral and rock commodities with a mine life of less than or equal to 5 years, page 30H. Format keterangan information, bab 6, chapter 6, program pasca tambang, post-mining program, lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang, former mining land and land outside former mining areas. Tambang mine, uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan pasca tambang pada lahan bekas tambang, detailed description of the planned location and extents of post-mining implementation on ex-mining land. Timbunan HEF, uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan pasca tambang pada lahan bekas, detailed description of the planned location and extent of post-mining implementation on former land. Timbunan tanah pucuk, topsoil embankment, timbunan batuan penutup di luar tambang, overburden pile outside the mine, timbunan komoditas tambang, mining commodity stockpiles. Jalan road, uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan pasca tambang pada lahan bekas jalan, detailed description of the planned location and extent of post-mining implementation on former road land. Kolam sedimen, sediment pond, uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan pasca tambang pada lahan bekas kolam sedimen, detailed description of the planned location and extent of post-mining implementation on former sediment pond land. Pengamanan lahan bekas tambang, securing former mining land, uraian rinci mengenai rencana pengamanan semua lahan bekas tambang. Uraian rinci mengenai rencana pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia, shaft, rise, stop, adit, decline, pit, tunnel, final void, dan lain-lain. A detailed description of the security plan for all ex-mining land that is potentially dangerous to humans, shaft, rise, stop, adit, decline, pit,
tunnel, final void, etc. Fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, processing and or refining facilities, uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan pasca tambang pada lahan bekas, detailed description of the planned location and extent of post-mining implementation on former land, fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, processing and or refining facilities, kolam tiling dan upaya stabilisasinya, tiling spawn and their stabilization effort. Rencana pemulihan remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Remediation plan for land contaminated with chemical, oil, hazardous and toxic material, and hazardous and toxic waste. Fasilitas penunjang, supporting facilities, uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan pasca tambang pada lahan bekas, detailed description of the location and extent of post-mining implementation on former land, mes dan kantor, mes and office, fasilitas peribadatan, worship facilities, klinik, tangki BBC, liquid fuel tangki bahan bakar cair, liquid fuel tank, gudang handak, explosive warehouse, gudang warehouse, workshop, TPS LB3, tempat penimbunan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, temporary storage place, temporary storage place for hazardous and toxic waste, pelabuhan harbor, rumah genset, generator house, landfill, nursery, dan lain-lain, and others. Pemulihan remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, remediation of land contaminated with chemical, oil, hazardous and toxic material, and hazardous and toxic waste. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.